So, ayan guys, sinulit ko na rin guys. Sa tagal-tagal ko na dito sa Antipolo. Ngayon na ako nagkataon na makakuha ng picture niya. Tapos, first time pati na nakapagsimba ako. Diyan, sa simbahan na yan. Na may nagyaya kasi sa akin. Ayun, nakapagsimba ko na. Ayan. Dan 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 dan. Itag ko sa'yo to, nakabidyo ka. Nakatalikod. Dan 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 dan. For the birth of Jesus. The dawn, the birth of Mary is the dawn of our